अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इख्तलाफात दूर करने के लिए क़ुरआनी दुआ है, इंशाअल्लाह इसको सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم والشهادة أنت تحكم بين عبادك والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون